সাকিব দা সকাল থেকে দেখছি কিন্তু রিভিউ কিন্তু চলছে, জাস্ট এখন তোমার একদম দা তোমার হাতে কি আছে একটু বলে দেবে? দেখে নাও নিচে একদম প্রপার অ্যাডাল্ট ব্রিডিং পেয়ার শান্তনু। ওকে ঠিক আছে, ওকে একদম ব্রিডিং মুডে রয়েছে একদম। আর তার উপরে তোমার ইয়েলো সাইড, এটাও ব্রিডিং পেয়ার। আর এইদিকে তোমার ব্ল্যাক ক্যাপ একটা সিনিয়রের, আচ্ছা আর একটা তোমার পাইনাপেল মেল। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা তা একদম পাখির কোয়ালিটিগুলো একবার দেখে নেওয়া। ঠিক আছে, এবারে আমি দাদার সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করাবো। আচ্ছা। দাদা নিজের নাম বলবে আর আচ্ছা কত সেটা বলবে। আচ্ছা দাদা মর্নিং, যা কেমন আছো আগে বলো। बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है। मैं पंजाबी बोल दूं, पंजाबी में? हाँ हाँ आप बोलिए ना। जो मर्जी। मेरे पंजाब तो आया मैं ते बहुत बढ़िया, मेरा कि मैं जितने मर्जी हो सके मेरे विरोध आओ है। बहुत बढ़िया लग गया यार, इतनी सारी चीज़ क्वालिटी के नंबर है, टॉप दी है। अब 35-40 हज़ार का मैं लेके चलो तुम भी आओ, बढ़िया टॉप क्लास है। वाह। नाले सब्सक्राइब जरूर करो, इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिलनी है। जेड़ा बंदा नहीं आ सकता वो वीर का नंबर लैके एकदम। कॉन्टैक्ट करके मंगा सकता हो।